मोमिनाबाद टाउन ने अपने रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मलिक आरिफ ऐवान चेयरमैन और ज़ैन अली शाह और उसके साथ साथ दीगर मुअज़्ज़िन यहाँ मौजूद थे। वहीं रिटायर मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी आज चेक लेने आई थी, इसलिए कि 50 से ज़ायद रिटायर मुलाजमीन को आज उनके बकायाजात की अदायगी की जा रही थी, जिसमें लीव इनकेशमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे थे। वो इनका हक़ इनको इज़्ज़त के तरीके से मुकामी हाल में एक तकरीब के दौरान देने के लिए इनको बुलाया गया था। सब खुश थे और यकीनी तौर पर वो खुश भी होंगे, इसलिए कि उनके अपने जायज़ पैसे दिए जा रहे थे। इस मौके पर मलिक आरिफ ऐवान ने खिताब करते हुए क्या कहा, हम वो सुनवाते। उन्होंने तफसीली तौर पर तमाम हक़ाइक़ से पर्दा भी उठाया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैंने हल्फ उठाया था तो बल्दियात का इलेक्शन भी पहली जब हम लड़े थे, क्योंकि NPA में एक इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन बल्दियात में कभी इतना वो नहीं था, और बल्दियात के इलेक्शन लड़े, फिर अल्लाह ने कामयाब किया और फिर पार्टी ने मुझे टाउन के लिए नामजद किया, टाउन चेयरमैन बने। फिर उसके बाद पार्टी ने MNA का भी टिकट दिया, अल्लाह का शुक्र, उसमें भी मुझे यहाँ बड़ी अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। MNA भी मुंतखब हुए था 45 से, लेकिन अल्लाह ने तो किया, लेकिन कुछ लोगों की मर्ज़ी नहीं थी तो नहीं हो सके। लेकिन चलें, लेकिन हम जिस सीट पे आके बैठे तो काफ़ी दरपेश चैलेंजेस थे, क्योंकि हमारा जो मोमिनाबाद टाउन था बड़ा एक पसमानदा और बड़ा एक बैकवर्ड एरिया था, और उसके हदूद वहाँ बल्दिये से शुरू होती थी, यहाँ से बल्दिये से ख़त्म होती थी और यहाँ आके ख़त्म होती थी सेंटर के साथ कटी पहाड़ी के पास। 9 UCO पे मुश्तमिल था और सारा पसमानदा बिल्कुल वो हाल था कि टाउन का कि क्या, बल्कि सारे मेरे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर बैठे हैं और सब भी मेरे स्टाफ भी बैठे, सबको पता है। स्कूल मेरे बहुत बुरे हाल थे, पार्क मेरा बड़ा बुरा हाल था, मेरे सारे डिपार्टमेंट जो थे, जो मेरे टाउन के अंदर जो थे इदारे, बड़े उनके बुरे हालात थे। जो मुझसे पहले बैठे थे मिनिस्टर, जो पहले इंतजामिया बैठी थी, शायद उनकी इतनी तवज्जो ना हो, लेकिन आप यकीन करें बाखुदा, जब मैं आया और मैंने जब पहली मीटिंग की तो मैंने अपने स्टाफ को एक ही कहा था कि इंशाअल्लाह स्कूल, पार्क्स और अपने स्टाफ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम किसी सूरत में। और इंशाअल्लाह मेरे स्टाफ जितने मेरे जो थे, सब ने मेरे से मुझे बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो डायरेक्टर से या छोटे से ग्रेड 1 के थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ तो कम है। मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अयूब भाई बैठे हैं, स्कूल के हमारे ये हाल थे कि बच्चे बेचारे नीचे बैठते थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि वो उधर टैक्स भी हैं और तादाद जितनी होगी, अब सिफारिश के फूड भी आते हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन दिया जाए, तो बहुत क्रेडिट जाता है अयूब भाई को, उन्होंने अपने स्कूल को एक अच्छा किया। तो उसके बाद हमारे पास पार्क्स की हमारे पास हालत बहुत बुरी थी। पार्कों में हमारे पास मंशियात, मतलब एक बहुत बड़ा पार्क था हमारे पास, पूरा कोरंगी और मोमिनाबाद का और सब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का बहुत बड़ा पार्क था, फैमिली पार्क था, और उसका ये हालात थे कि मतलब शाम 5-6 बजे के बाद फैमिली वाला बंदा नहीं जा सकता था। लेकिन हमारे डायरेक्टर्स और हमारे स्टाफ ने, पार्क्स ने और हमारे से ज़ैन अली शाह ने बहुत मेहनत की, मैंने भी की, तो इंशाल्लाह आज वो पार्क देखने आबाद है। उनकी पेंशन के थे, काफ़ी मेरे अपने पार्टी के दोस्तों के भी फ़ोन आते थे कि आप पाकिस्तान PTI से, कोई पीपल्स पार्टी से दोस्तों के फ़ोन आते थे, कोई MPM से आते थे और काफ़ी पार्टी जमात इस्लामी से आते थे। तो लेकिन मैं बाखुदा को यकीन मैं यही कहता था कि मैं कहता था कि ये स्टाफ जिसने में से 1 घंटा भी काम किया ना मेरे 2 साल टर्नओवर में, और जिसने अगले में ऐसा 2 साल भी काम करना है, मेरी नज़र में सब बराबर है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे टर्नओवर में जो मेरे मुलाज़िम रिटायर्ड उनको पेंशन वजबात जितनी भी उनके बकाया जात है, और जो मेरे से पहले जो बकाया जात जिनके रह गए तो उनके लिए भी मैंने सेम इंशाल्लाह पूरी समरी बनाई। मैंने CM साहब को भेजी, अपने मुर्तज़ा वहाब साहब को भेजी, मेयर को, और उसने मुझे पूरी यकीन दहाई कराई कि इंशाल्लाह ये जो बजट आएगा इसमें बाकायदे पैसे रखे जाएंगे, जो मुलाज़िम बेचारे 7-7, 2-2 साल से पैसे नहीं मिल रहे हैं। और मैंने आपका पूरा केस, आप यकीन करें कि आप अगर किसी की अप्रोच है अगर मुर्तज़ा वहाब से, मैंने तो बिल्कुल आधे घंटे पूरी उनको ब्रीफिंग बताई कि यकीन करें कि इन लोगों की जिनकी 1-1 लाख 50-50 हज़ार या 1.5 लाख तनख्वाही थी, उनका वसीला यही था। अब उनको ना तो उनको पैसे मिल रहे हैं, ना उनको पेंशन मिल रही है, तो खुदा के लिए अल्लाह से डरें और इनके लिए कुछ करें। और आपका पूरा केस मैंने लड़ के मैंने आपके मतलब CM साहब तक भी पहुँचाया,
اور کیونکہ سید صاحب فائنانس منسٹر بھی ہیں اور سی ایم بھی ہیں سندھ کے صوبے کے، اور مطلب آپ میئر کراچی کو کے ایم سی کا جو ہوتے ان کو بھی کہا، تو انہوں نے مجھے پورا یقین دہانی کا کہ انشاءاللہ اس دفعہ بجٹ میں جتنی بھی ریٹائرڈ ملازمین کے جو پینشنز ہیں تو وہ سارے مسئلے انشاءاللہ دفع حل ہوئیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی بھی پلاننگ کر لی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے بجٹ میں اس کا ہیڈ منی رکھیں گے کہ اگر پیسے ریلیز کرتے ہیں تو ہمارے بھی ہم اس کو پیسے پہ دے بھی سکیں آپ لوگوں کو۔ تو ہم نے بھی پورا دن رات ہمارے اسٹاف نے اور اکاؤنٹ آفیسر نے نئے سب نے محنت کی، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بجٹ کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ تو معذرت آپ کا نام بھی نہیں لے سکا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ سارے ڈپارٹمنٹ نے کی، اور یہ انشاءاللہ ہم جو اگلے ہمارا جو ٹرن اوور رہے گا اور جب تک ہماری زندگی یہاں ہے اس ٹاؤن کے اندر لکھی ہوئی، تو انشاءاللہ ہم اپنے اسٹاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کہیں زیادتی نہیں ہونے دیں۔ جبکہ اس موقع پر زین علی شاہ نے بھی خطاب کیا، آئیے سنواتے ہیں انہی کی زبانی کیا کہتے ہیں۔ اور چیئرمین ملک عارف اعوان صاحب کی سپرویژن میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ کہنے کی بات نہیں ہے لیکن بتانا بھی آپ لوگوں کو ضروری ہے، ملک عارف اعوان صاحب وہ واحد چیئرمین ہیں ان 25 ٹاؤنوں میں جو سب سے زیادہ اپنے امپلائیز کا دکھ رکھتے ہیں، جو اپنے امپلائیز کی بات سمجھتے ہیں، جو اپنے امپلائیز کو سنتے ہیں، جو اپنے امپلائیز کے جو ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے فوری طور پہ ڈائریکشن دیتے ہیں۔ اور یہ وہ واحد چیئرمین ہے جن کے پاس نہ کوئی باؤنڈریز ہیں اور نہ ہی کوئی بیریئرز ہیں کہ آپ اس ٹائم فون نہیں کر سکتے، اس ٹائم مل نہیں سکتے، ورنہ اور دیگر ٹاؤنوں کے اور چیئرمینوں کی بھی حال آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اور ہم کبھی ان کو سمجھاتے ہیں، میں ان کو ان کی ٹیم کا حصہ ہو کے میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ سر ہمیں اس طرح یہ چیز کرنی چاہیے، تو وہ سب سے پہلے مجھ سے دو بات پوچھتے ہیں کہ کیا میری یہ امپلائیز کے فیور میں ہے، اور سیکنڈ کیا یہ جو لوگ مومن آباد کے جوڈکشن میں جو لوگ رہتے ہیں اس پبلک انٹرسٹ میں ہے۔ تو مجھ سے پوچھنے یا بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گو ہیڈ ہے۔ تو تھوڑی سی تالیاں تو بنتی ہیں چیئرمین صاحب کے لیے۔ اچھا، ریٹائرمنٹ، یہ گورنمنٹ سروینٹ کا ایک ریٹائرمنٹ کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو میں یہاں پہ کھڑا ہوں، کل مجھے بھی اس جگہ پہ ہونا ہے، تو اگر میں آپ لوگوں کا دکھ نہیں رکھوں گا تو پھر مجھے بھی دنیا مقافات عمل ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ یہ دن مجھے بھی دیکھنا ہے۔ اگر زندگی رہی تو میں ریٹائر ہوں گا، اور اگر میں آپ کے ساتھ آج زیادتی کروں گا تو کل میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ تو ہم نے ایک چارٹ بنایا، ایک ویزیبلٹی بنائی، اور ہم نے چیئرمین صاحب کو بولا کہ سر جس طرح ہمارے جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کی عید ہے، جس طرح سر آپ کی عید ہے، جس طرح میری عید ہے، اس طرح ان ہمارے ریٹائرڈ ملازمین کی بھی عید ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 25 60 سال اس نوکری کو دیے ہیں، اس ٹاؤن اس لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دیے ہیں، ان کی بھی جو لیو انکیشمنٹ کے بقایا جاتے ہیں وہ ان کو ہمیں دینا چاہیے۔ چونکہ ہمارے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں اور وسائل ٹاؤن کے پاس بہت کم ہیں، او زی ڈی میں اتنے پیسے بچتے نہیں ہیں کہ ہم دیگر کام کر سکیں، پھر مذہبی ایونٹس ہیں، رین ایمرجنسی ہے، اس کے بعد یہ ہیٹ اسٹروک ہے، اور بہت سارے کام ہیں جو ٹاؤن کی میونسپل سروسز میں ہماری ذمہ داری ہے جو کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود چیئرمین صاحب نے بولا کہ آپ لیو انکیشمنٹ کے تمام لوگوں کے چیک بنوائیں اور میرے پاس لے کر آ جائیں۔ میں نے کہا سر وہ او زی ڈی کے پیسے ابھی تک نہیں آئے، بولے آپ پہلے لے کے آ جائیں، میں چیک ایشو کر دیتا ہوں، جو ہمارے پاس سیونگ ہے یا ہمارے پاس کوئی ریونیو کلیکشن جو ہماری اون سورسز ہے، اون سورسز بھی مومن آباد میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ پراپرٹی 1% ہمارے پاس، آپ یقین کریں ایز کمپیئر ٹو ادر ٹاؤن، پراپرٹی 1% ہمارے پاس پورے سال کی 3.5 لاکھ روپے جمع ہوئی۔ جب اے سی ایس صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی، جب باقی ٹاؤن سے اپنی پروگریس رپورٹ دی 1% کی، تو کروڑوں میں ان کی ریکوری تھی اور لاکھوں میں ان کی ریکوری تھی، ہمارے پاس بالکل نہ ہونے کے برابر ریکوری تھی۔ تو ہمارے پاس جو ان کا جو کرائیٹیریا ہے پراپرٹی 1% ٹیکس کلیکٹ کرنے کا، وہ ایلیجیبل نہیں تھا گھروں پہ، کیونکہ میرے خیال سے وہ 120 گز کے جو نیچے کے گھر ہیں اس سے 1% پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں ہو سکتا، اور ہمارے پاس تو یہاں پہ 400 600 اور 1000 گز کے بنگلے تو ہے نہیں، تو اس لیے ہمارے پاس اون سورس پہ بھی پیسے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو وہ تھوڑے تھوڑے سارے پیسے اکٹھے کر کے ہم نے آج ایک ہیوج اماؤنٹ، تمام جتنے لوگ ہمارے پاس ہیں، وہ چاہے وہ بائیفرکیشن میں آئے ہوں یا ٹی ایم سی مومن آباد بننے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد ریٹائر ہوئے ہوں، ان تمام لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں۔ اچھا، بجٹ
की अभी प्रिपरेशन चल रही है चेयरमैन साहब से और हमारे HOD से 3-4 मीटिंग हो चुकी हैं, चीफ अकाउंट ऑफिसर से भी हो चुकी हैं। वो भी बजट आप यकीन करें आने वाला बजट में। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, एक बात मैं बताना भूल गया था। इस वक्त चेयरमैन साहब की मुख्तलिफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी से मुलाकातें हुई हैं, जिसमें आदम जी है, जिसमें EFU लाइफ इंश्योरेंस है। ये पहली दफ़ा टाउन में एक इंश्योरेंस कंपनी को लेके आ रहे हैं जो खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ना करे ड्यूरिंग सर्विस कोई एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाए तो उसको बेनिफिट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी दे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ये भी चेयरमैन साहब की काविशें हैं, ये उनके पर्सनल एफर्ट्स हैं। वो हमेशा एक ये बात कहते हैं कि देखो आज नहीं कल मुझे जाना है, तो कम से कम ये एम्प्लॉय मुझे आज से 10 साल के बाद या मेरी औलाद को या मेरे भाई को याद रखे तो वो बताएं मलिक आरिफ अवान साहब एक अच्छा आदमी था और एम्प्लॉयज़ के लिए और लोगों के लिए काम करके गया। जबकि डायरेक्टर एजुकेशन मोमिनाबाद टाउन ने शुक्रिया अदा किया। अब इन्हीं के ख्यालात की ज़बानी सुनिए कि ईद बकरा ईद जो है वो बहुत करीब है और इस ऑथोरिटी पे चेयरमैन साहब और जन साहब ने ये कहा था कि इंशाल्लाह रिटायर्ड पर्सन के हवाले से जो है जो उनके बकाए जाते हैं हम उनको अदायगी कर देंगे ऑथोरिटी आती ही। बहरहाल आज उन्होंने अपना वादा वफा कर दिया और बहुत खुशी की बात है। हमारे जो रिटायर्ड पर्सन है हमें पता है किस हालात से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करें और जज़ाए खैर अता फरमाएँ इन ज़िम्मेदारान को जिन्होंने इनके लिए सोचा। बहुत शुक्रिया। मदरसा चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान और ज़ैन अली शाह और उसके साथ साथ यहाँ दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन आए थे उनके हमरा यकीनी तौर पर मलिक आरिफ ऐवान ने 50 से ज़ायद, जी हाँ 50 से ज़ायद रिटायर मुलाजमीन जो कि मोमिनाबाद टाउन को विरसे में मिले थे या उनके टाउन में आने के बाद रिटायर हुए थे, इनके दौरे 2 साल मुद्दत में उनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ बुलाकर बाकायदा उनके चेकों को उनके हवाले किया गया। कुछ ने आके अपने वालिदैन के चेक लिए, जैसे ये लड़का आ गया, इसी तरह दूसरे लोग भी आए, उन्होंने अपना जो 30-35 साल 40 साल नौकरी की थी अब बकायजात लिया। बरार भी खुश थे, माशाल्लाह भाई खुश हो, आ जाओ भाई नीचे आओ, शाबाश आ जाओ जाओ चेक मिल गया, खुश रहो। बहरहाल अब यकीनी तौर पर मलिक आरिफ ऐवान ने अपने हाथों से इनको चेक दिए और हमने आपको सुनवा दिया था कि उनके पास जितना बाल था उन्होंने दिया। ख़वातीन कौंसिल के अरकान के हाथों भी चेक तकसीम कराए गए और इस मौके पर जहाँ दीगर लोग बैठे हुए थे वहीं पर यकीनी तौर पर चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान ज़ैन अली शाह ने अपने रिटायर मुलाजमीन का हक़ अदा कर दिया और मलिक आरिफ ऐवान ने जो दावा किया है कि हम माली साल में बजट में एक रकम मख्तस कर रहे हैं, ये एक अच्छी खबर मोमिनाबाद टाउन से आई। अजीज़ आरिफ, KBS बलदियाती न्यूज़, कराची।